পোৱালি নাই। তামোল পাইছে গছখিনি টকৰা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মই তামোলখিনি গুচাই আছো। এইখিনি এদিন পেয়ে ভিডিঅ' বনাই আছে। নহয় তামোল ছিঙি আছো মই। আবয়ে তামোল ছিঙিছে, এজায়ে তামোল ছিঙিছে, বাপে তামোলখিনি আনি আছে, মানুহে বহি আছে। মই চাহ খাই আছো। মামীয়ে চাহ খাই আছিলে বহি বহি। লাগিব নবহিলে বি কাম। हेलो दोस्तों, आज हम तमुल उठा रहा है और इतना बड़ा बड़ा तमुल देख के तो क्या हो जाते हैं, हमें फेंक रहे नहीं घुस रहे। बापू जबड़ा बोलते हैं हम लोग का भाषा में। खोल गई, अब पकड़ गई ना। इतना सुंदर, बाय बाय। देखो